न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आर्मी चीफ को तोसी देने की ऑफ़र की है या नहीं की इमरान खान साहब ने, असल ख़बर क्या है, और उसके साथ शाहज़ेब खानज़ादा ने एक सवाल उठाया मुजीबर रहमान शामी और सुहेल वड़ैच के आगे। ख़ुद शाहज़ेब खानज़ादा उनके जवाब से कन्विंस नहीं थे। वो क्या है, और अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात के हवाले से मीडिया के ऊपर चैनल बड़ी ट्विस्ट करके ख़बरें दे रहे हैं, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, उसके ऊपर आर्मी चीफ को तोसी देने की ऑफ़र के हवाले से जो उन्होंने खबरें चलाई हैं, इसके पर बात करते हैं कि एग्जैक्ट बात हुई क्या है, किस तरीके से खबर दी गई है। खबर ये दी गई है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जैसे इमरान खान ने कोई नाम लेके क्लियर कट कहा है कि उनको तोसी दे दी जाए, मैं ऑफ़र करता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। खबर असल में है क्या वो बताता हूँ मैं आपको। सारे प्रोग्राम उस पर हुए हैं शाम को। अगर इलेक्शन हो और जीत जाते हैं फिर अपना अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ अपॉइंट करें। इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को कहा इस सवाल के जवाब में। बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या होगा, ये कामरान खान साहब का सवाल है कि जिस दिन जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट होगी उस दिन क्या होगा। उन्होंने कहा इसकी प्रोविज़न निकल सकती है क्या, जनरल बाजवा तोसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने सवाल पूछा, लुकमा दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई तफसील में नहीं सोचा, वकील क्या कहते हैं, आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। फिर कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, पहले बात करें कि इलेक्शन के लिए तैयार हों या नहीं। सवाल फिर थोड़ा रोड मैप बताएं कि मेरी तो को क्या होगी। फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि अगर फ्री इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार हूँ। आगे उन्होंने कहा कि सिंध का इलेक्शन डिले किया जा सकता है और आर्मी चीफ का, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि जो इलेक्शन जीते वही अपना नया आर्मी चीफ मुंतखब करे। ये कामरान खान साहब ने कम से कम 12 से 13 मिनट सिर्फ इस सेगमेंट पे लगाए थे कि वो बार बार उनको लुकमे देते रहे, बार बार देते रहे कि अपने मुंह से कुछ कहें। उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, प्रोविजन की बात ज़रूर की। आगे जाकर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं। अब ये नहीं पता कि वो किस नया हुकूमत अपना आर्मी चीफ आगे लगाए, ये लगा सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे थे। मुबहम बात थी, लेकिन ख़बर को किस तरीके से बताया, और असल खबर जो थी वो उन्होंने बताई नहीं, किसी मीडिया ने उठाई नहीं। वो उन्होंने कहा, मैं पहले बता देता हूँ आगे जाने से पहले, उनकी असल खबर ये थी कि जब आपने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी थी, बुलाया था, तो आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। उन्होंने कहा जी मैंने 3 दफ़ा कहा कि मुझे बोलने दिया जाए, डाइस पे आने दिया जाए या उस पर रोस्टम पे आने दिया जाए, लेकिन क्योंकि मुझे आने नहीं दिया, शायद अगर मुझे आने दिया जाता तो मैं वो बात करता जो ये जज सुनना चाह रहे थे, यानी कि जो गैर मशरूत माफ़ी का सुनना चाह रहे थे। ये भी खबर थी बड़ी। अच्छा, आगे उन्होंने क्या कहा, पहले उनके सीधा जो उनके इंटरव्यू के नुकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कामरान खान साहब, फिर मैं आगे ज़रा शाहज़ेब खानज़ादा और दूसरे अमरीकी वाले इशू पे आता हूँ। जितनी देर ये बैठेंगे मुल्क मज़ीद दलदल में धंसता चला जाए। जो लोग भी इनको लेके आए हैं, क्या वो मुल्क का नहीं सोच रहे। मैं ऐसा फाशिज़म जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं देखा था जो अब देख रहा हूँ कि टेलीथॉन बंद की जा रही है, बंदे उठाए जा रहे हैं। शहबाज गिल वाला वाक़या उन्होंने बताया सारा। इनको उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूँ लोगों को सड़कों पे निकाल सकता हूँ। मैं इसको श्रीलंका में टर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इस वक्त सैलाब आया और मुल्क की मैशियत ऐसी है कि मैं ये नहीं कर रहा, और बल्कि एक लीडर जिनको मिला हुआ, वरना आवाम खुद आ जाती। लावा पक चुका है। ECP के हवाले से कहा, ECP को मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, बड़ी गलती हुई, इनको लगाया, डेडलॉक हो गया था, ना हम उनका मान रहे थे, यानी कि अपोजिशन का उस वक्त की PMLN का या जो भी अपोजिशन थी, ना वो हमारा मान रहे थे। तो इस वजह से अंपायर बीच में पड़े और उन्होंने ये नाम दिया कि बड़ा अच्छा होगा, बड़े इलेक्शन को आएगा। ये था। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरीकी के हवाले से, मैं क्योंकि आगे जाके बात करनी है, मैं पहले बात कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं अमरीकी ग़ुलामी के हक़ में नहीं हूँ, मैं कभी एंटी अमेरिका यानी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं रहा, और मैं उनका चेला बनने के भी हक़ में नहीं हूँ। और उन्होंने ये बात की, और उन्होंने आगे फिर वो अदालत वाली बात की जो मैंने बता दी, माफ़ी की। अच्छा, अब शाहज़ेब वाले में बाद में आता हूँ, बल्कि चलें शाहज़ेब वाला क्योंकि आर्मी चीफ से रिलेटेड है। उन्होंने मुजीबर रहमान शामी से और सुहेल वड़ैच साहब से पूछा कि क्या वाकई ऑफ़र कर रहे हैं या कुछ इस किस्म की बात कर रहे हैं कि मज़ीद हालात ख़राब हो। तो सुहेल वड़ैच साहब तो ज़रा सादा तबीयत के आदमी हैं, भले मानस हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो मामलात अपने ठीक कर रहे हैं और ये ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा उनसे कतन उनके जवाब से मुतमिन नहीं थे। उन्होंने फिर मुजीबर रहमान शामी साहब से भी ये कहा, और उन्होंने अपने इंट्रो और बयानी में भी यही कहा कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक बात, तो उनसे वो मुतमिन नहीं थे। अब इसी के अंदर एक जो सवाल है, आप कड़ियाँ जोड़ें। थोड़ा दिन 15 दिन पहले ये ख़बर आई कि ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा साहब को तोसी देना चाहते हैं। ये खबर आई, और इसके साथ अब 10-15 दिन के बाद अगर ये इस तरह की फीलिंग आ रही है, फवाद चौधरी साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं बाय द वे, तो वो
ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس آرمی چیف کے حوالے سے جن کے حوالے سے بڑی باتیں میر صادق، میر جعفر، جانور پتن کیا گیا، نیوٹرل یہ کہتے رہے ہیں، ایک اتنی بڑی شفٹ کیوں آ رہی ہے اس میں؟ یا تو وہ جو شاہ زیب خانزادہ نے سوال اٹھایا وہ کیوں اٹھایا، یا تو وہ معاملات مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو آصف زرداری کو یا نواز شریف صاحب کو بھی میسیج چلا جائے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی چیز سوچ رہے ہیں تو ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں پھر آئے گا کہ وہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں ان کو سیم اس چیز کو، یہ کوئی وہ تو نہیں۔ اسی کے اندر بہت بڑا سوال ہے کہ وہ معاملات خراب کریں جو شاہ زیب خانزادہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں اس کے اوپر آگے نہیں آتا، میں یہاں سوال ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک شخصیت کے اوپر اتنی تنقید کی جائے، ان کو کیا کیا کہا جائے اور ایک دم سے ایک محبت جاگ اٹھے۔ تو یہ، اور جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ مبہم طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کامران خان صاحب کے پروگرام میں۔ کامران خان صاحب کا آپ کلپ بھی سن سکتے ہیں۔ کامران خان صاحب کے آج کے انٹرویو کا جو کلوزنگ ہے، جس کو ایکسٹرو کہتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو توسیع دینا چاہ رہے ہیں۔ ایکسٹرو میں بھی انہوں نے امریکہ کی بات کی ہے، انہوں نے نئے آرمی چیف، نئی حکومت آگے اپنا آرمی چیف لگائے، اس کی ایکسٹرو میں بات کی۔ اگر یہ اتنی بڑی خبر ہوتی تو وہ اب ایکسٹرو میں بھی یہ دے کے جاتے، انہوں نے دی، لیکن چینل نے کس طریقے سے اٹھائی یہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اب امریکی سفیر پہ آ جاتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب نے کہا آج کہ امریکی سفیر سے ملے، رابن رافیل سے، اور عمران خان صاحب کی مرضی سے ملاقات ہوئی، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے، انہوں نے، ندیم ملک صاحب نے کہا، اور اپنا سیاسی بیانیہ غلط بولنے کے بعد یہ رجیم چینج کی کوئی حقیقت نہیں، امریکہ سے بات نہیں کروں گا، یہ بھی وہ کہہ رہے تھے۔ 27 مارچ کے دن جو خط لہرایا وہ بھی غلط تھا، میر جعفر میر صادق کا وہ بھی سراسر جھوٹ تھا، نفرت ختم ہونی چاہیے، آپ خلفاء راشدین نہیں ہیں، آپ پیغمبر بھی نہیں ہیں، موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی توسیع دینی، یہ خیر آگے۔ ندیم ملک صاحب کی اس بیان پہ میں بعد میں آتا ہوں، ساتھ کامران شاہد صاحب کا بھی، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ اعلان کر چکے ہیں توسیع نہیں لیں گے۔ عمران خان نے آخر کیا کیا ہے، نیا آرمی چیف نہ لگائیں، ان کی توسیع ہو، وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں۔ اب یہ خیر اس کے اوپر صرف ایک اتنا جملہ ہے کہ ہو سکتا ہے آرمی چیف، اب باقی اصل میں اگر کوئی بیک میں پک بھی رہا تھا وہ اس طرف سے سوچا جائے کہ توسیع نہ ہی لی جائے۔ اس میں میں اتنا ہی کہوں گا۔ ندیم ملک صاحب نے جس طرح پورٹری کرنے کی کوشش کی، جس طرح آرمی جو امریکہ والا بیانیہ ہے وہ بالکل غلط ہے، اور جس طرح امریکہ سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی عمران خان صاحب نے نہیں کہا۔ آج کا میں نے بیان ابھی آپ کو سنایا ہے، انہوں نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ ہم کسی سے دوستی کے خلاف ہیں، کسی سے انہوں نے کہا میں دوستی کے خلاف نہیں ہوں، بار بار کہہ چکے، بارہا دہرا چکے ہیں کہ غلامی کے ہم خلاف ہیں اور ہم چیلے نہیں ہیں۔ اب اگر اس کو آپ اس طریقے سے رائے دینا چاہتے ہیں کہ غلامی کرنا بھی ٹھیک ہے تو چلے گی، یہ آپ کی اپنی سوابدید ہو سکتی ہے، ندیم ملک صاحب سے میں مخاطب ہوں، تو اور اگر آپ کی نظر میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ ہم امریکہ سے، جس طرح آپ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنے کا قطعاً کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ جس طریقے سے خبروں کو اچھالا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، سوچا کہ آپ کو ایگزیکٹ تصویر میں بتا دوں کہ یہ اصل خبریں تھیں جو کہ آج پورے دن میں ہوئی ہیں، اور اس کو کس طریقے سے بتایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔